راديو مزيرة مزيرة الوطني وطني فيفا فيفا الراشد. الأخ عضو الأمانة الوطنية للجبهة ممثل بلادنا في فرنسا، سعادة سفير الجزائر الشقيقة، سعادة قنصل الجزائر الشقيقة، الأخت رئيسة الجمعية الثقافية الصحراوية الفرنسية للتبادل الثقافي، الإخوة والأخوات أعضاء الجمعيات الصحراوية المعتمدة في فرنسا من شباب وطلبة ونساء، الحضور الكريم من جالياتنا في أوروبا، السادة والسيدات أعضاء جمعيات الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي، واسمحوا لي أن أذكر بالاسم عميدة التضامن مع الشعب الصحراوي رئيسة جمعية الصداقة والتضامن السيدة ريجين فيلمونت. Bonjour Monsieur le représentant de notre pays en France, Monsieur Omar Mansour. Bonjour Son Excellence l'ambassadeur de l'Algérie, frère et des consuls. Bonjour aussi la présidente de l'association culturelle et de l'échange culturel française. Bonjour à tout le monde et à tous les solidaires, et surtout je nommerai celle qui a beaucoup milité avec nous comme les autres, Régine Villemont, la présidente de l'association des amis de la race. À toutes les associations qui sont en France, de la jeunesse, des femmes et tous les comités. الشكر أيضاً موصول للعائلات الفرنسية التي استضافت لسنوات طويلة أبناءنا. Je remercie aussi pour toutes les familles qui ont organisé, qui ont accueilli nos enfants pendant des décennies. شكراً جزيلاً على تنظيم هذه الفعاليات الوطنية لإحياء 3 ذكريات مهمة عند الشعب الصحراوي: يوم الشهيد، وعيد إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، واليوم العالمي للمرأة. Merci aussi pour cette belle et bonne organisation de 3 festivités, celle de la journée des martyrs, Al-Bachir Lihlaoui, de la République, la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique, et de la journée mondiale de la femme. Et merci pour ceux qui l'ont organisé. تنظمون هذه الفعاليات الثلاث في بلد الحرية، بلد المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان، فرنسا التي تركت للعالم منظومة قيم خالدة تكمن في الدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها. C'est un pays en fait qui est reconnu dans le monde entier par la liberté, par la démocratie, par l'égalité, par la fraternité. La France, que tout le monde connaît, sa lutte et son combat pour les principes universels, pour les défenses des droits de l'homme, la défense des peuples, pour l'autodétermination et pour la liberté d'expression. فرنسا التي نحس اليوم بأهمية احترامها لمبادئها، هذه المبادئ التي ذكرت، خاصة عندما يتعلق الأمر بقيم الثورة الفرنسية العظيمة. هذا لا يجعلنا ضد مصالح
فرنسا مع عديد الدول من بينها المغرب، لكننا نظل نطلب من فرنسا أن تظل وفية لمبادئها. Ceci nous incite en fait à demander à la France de respecter ses engagements, à respecter ses principes pour la défense des principes universels des droits de l'homme. La France, la grandeur de la France, la révolution, les principes de la révolution française. Ceci nous incite à demander solennellement à la France de respecter ces principes et d'essayer de ne pas savoir que le peuple sahraoui, la République arabe sahraoui démocratique, lui ôte le droit d'aider le Maroc ou d'autres pays. لسنا ضد مصالح فرنسا مع أي دولة وبالتحديد مع المغرب، لكن فرنسا العظيمة قادرة على التزاوج بين المبادئ التي سطرتها الثورة الفرنسية وبين الحفاظ على مصالحها مع المغرب أو مع أي دولة أخرى. Nous ne sommes pas contre que la France soit avec ses intérêts avec le Maroc, ses intérêts avec d'autres pays. Mais ce que nous disons, ce que nous demandons à la France, de respecter aussi les droits des autres peuples, à savoir le peuple sahraoui, pour son autodétermination et sa liberté. هذا لا يمنع بالتأكيد تحياتنا وعرفاننا الكبير لكل المتضامنين الفرنسيين على امتداد 40 سنة مضت. Ceci ne peut pas nous priver de dire merci à tout le monde, merci à ceux qui nous ont aidés, merci à ceux qui nous ont soutenus depuis des décennies et dans cette lutte pour le droit, pour l'indépendance, pour la liberté. يزيد كفاح الشعب الصحراوي اليوم على أكثر من 42 سنة، لكن كل ذلك لم يثني الشعب الصحراوي سواء في مخيمات العزة والكرامة أو في الأراضي المحررة أو في المهجر كما تفعلون الآن أو في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، من مواصلة الكفاح وباستماتة من أجل انتزاع حقنا في تقرير المصير والاستقلال الوطني. 42 ans de lutte, 42 ans en suivant le chemin de la lutte libre, de la lutte pour la liberté, pour l'indépendance. Et cela ne nous empêchera pas, et ne nous a pas empêchés à continuer dans ce chemin des principes de la liberté et des droits de l'homme et de l'indépendance. انتفاضة الاستقلال المباركة في الأرض المحتلة وجنوب المغرب تواجه الاحتلال المغربي، تواجه كل آلة القمع المغربية المختلفة بصدور عارية، لكن بقناعات قوية جدا، مؤمنة بحق هذا الشعب في تقرير المصير والاستقلال الوطني. Depuis 2005, notre population au territoire occupé continue de lutter contre le colonialiste marocain. Des manifestations pacifiques en donnant des leçons de la résistance. Surtout quand les femmes, les personnes âgées, la jeunesse est en face de la répression marocaine, mais ils sont très résistants, ils vont suivre le chemin de la résistance pour l'indépendance et la liberté. لا يسعنا إلا أن نشد على أيادي كل المعتقلين الصحراويين، المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المملكة المغربية، وعلى رأسهم أبطال ملحمة قديم زيك التاريخية. Nous soutenons
Et nous soutenons tous les prisonniers politiques, et surtout ceux qui sont dans les geôles du Maroc, et surtout ceux qui sont de Gdémizik, les 22 de Gdémizik. إننا نحيي البطل محمد الحافظ إعزة ومبارك الداودي الذي يدخل هذه الأيام إضرابا جديدا عن الطعام. Et nous saluons aussi l'activiste politique البطل محمد الحافظ إعزة ومبارك الداودي. محمد الحافظ إعزة ومبارك الداودي qui sont en séjour en train de faire une grève de faim. كما لا يسعنا إلا أن نحيي كل الفعاليات الحقوقية والثقافية المختلفة في الأرض المحتلة وجنوب المغرب على مواجهتها المستمرة للاحتلال المغربي رغم كل الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان. Nous saluons aussi tous les activistes de droit et de culture au territoire occupé pour leur lutte contre les Maroc. كما نحيي بطولات شبابنا وطلبتنا الدارسين في المواقع الجامعية المغربية المختلفة والذين يلقنون بدورهم أشرس الدروس للاحتلال المغربي ويواجهون يوميا كل سياساتهم ومنهجهم. Nous saluons aussi tous nos étudiants universitaires dans les universités marocaines, dans les différentes universités au Maroc, pour leur résistance et leur volonté à arracher, à être contre. الإخوة والأخوات الحضور الكريم، نحن في حدث ثقافي بامتياز لكنه يمجد 3 ذكريات عزيزة لدى الشعب الصحراوي. Nous sommes aujourd'hui en face d'un événement culturel qui fête 3 festivités très chères à notre peuple. أمر يجعلنا مقتنعين تمام الاقتناع أن الثقافة ظلت على مر العصور نقطة التلاقي بين الشعوب والأمم. Et nous savons que la culture, c'est le point commun entre toutes les cultures du monde. الثقافة فسيفساء رائعة وجميلة للإبداع قادرة على التقارب بين الأمم لكن على أساس الاحترام المتبادل وعلى أساس الاحترام لخصوصية أي شعب مهما كان. Cette culture, c'est celle qui nous rapproche, c'est celle qui nous met en commun nos compétences et c'est celle qui nous essaye de nous donner le moyen de la liberté et de la résistance. لهذا لا يجب أن تكون الثقافة مقصلة لإعدام أي شعب. Il ne faut pas en fait que la culture soit un obstacle pour un moyen de. Il ne faut pas que la culture soit un moyen de génocide contre les autres peuples. هذا ما يمارسه الاحتلال المغربي للأسف عندما منع الخيمة الصحراوية وعندما أدمج في دستور المملكة المغربية اللهجة الحسانية. C'est ce que le Maroc a fait en introduisant la tente que tous les Sahraouis la connaissent et dans le patrimoine culturel sahraoui. Et quand il a intégré la langue, le dialecte hassaniya dans la constitution marocaine. هذا لا يجعلنا نكن أي حقد أو عدم احترام لثقافة الشعب المغربي بل على العكس. Nous ne sommes pas contre le patrimoine ou la culture marocaine. Par contre, on respecte la culture du peuple marocain. نحترم ثقافة الشعب المغربي ونحترم تنوع الثقافي المغربي
الذي يجمع بين الثقافات الإفريقية والأمازيغية والعربية والإسلامية في إطار سلمي شامل. Nous sommes pour la diversité culturelle et pour la paix. هذا ما يجعلني أوجه تحيات الاحترام والتقدير إلى كل أفراد الجالية المغربية بفرنسا. Ce qui m'incite à saluer la diaspora marocaine en Europe et surtout en France et surtout en Europe. وأدعوهم من هذا المنبر إلى التعاون معنا ليس ضد المملكة ولكن مع الحق ومع المشروعية الدولية، خاصة أن القضية الصحراوية مطروحة على مستوى الأمم المتحدة منذ عام 1965. Nous demandons aussi à cette communauté marocaine qui se trouve en Europe et surtout en France de nous soutenir parce que la cause sahraoui a été posée, a été dans les Nations Unies depuis 1965 et pour la légalité, nous soutenir dans la légalité internationale. ندعو كل المثقفين المغاربة وكل الحقوقيين والناشطين الحقوقيين المغاربة إلى تفاهمنا، إلى فهم حقيقة هذا الصراع الظالم الذي لن يخدم الشعب المغربي ولن يخدم الشعب الصحراوي بتاتا. Nous demandons aux intellectuels marocains et à tous les activistes marocains de droits de l'homme de nous soutenir, de comprendre la cause sahraoui et de comprendre les tenants et aboutissants de la cause. نرجو أن ينتبه الأشقاء المغاربة إلى كل المحاولات الفاشلة التي ينظمها الاحتلال المغربي كل مرة، والتي كان آخرها منتدى مراكش لحقوق الإنسان ومنتدى كراس مانطانة الذي كان فشلا ذريعا جدا لتنظيمه بمدينة الداخلة المحتلة التي لا تزال خاضعة لتصفية الاستعمار. Nous attirons aussi l'attention de ces activistes que l'événement qui est organisé à Marrakech et que celui qui est organisé à Dakhla, Cross Montana, n'est qu'une façade et qu'il faut qu'ils nous soutiennent et soutiennent la légalité internationale pour la liberté du peuple sahraoui. بالأخير أؤكد أن الثقافة الصحراوية ثقافة سلم وثقافة محبة وثقافة تآزر وثقافة لا عنف أبداً. لهذا نطلب من كل الأشقاء في المغرب أن يؤازروا حق شعبنا في تقرير المصير، فبناء مغرب عربي كبير أفضل من أن تظل مشكلة الصحراء الغربية بؤرة توتر في هذه المنطقة. إذن على المثقفين المغاربة وعلى السياسيين المغاربة أن يفهموا بعمق قيمة مغرب عربي شامل يستطيع أن يتفرغ للتنمية المستدامة ويستطيع أن يواجه الكثير من المشاكل التي تتخبط فيه شعوب المنطقة، خاصة الفقر الذي هو أبو المشاكل وأبو الأمراض المتنوعة. La culture sahraoui, c'est la culture de paix, c'est la culture de fraternité, c'est la culture du respect des droits de l'homme, du respect de l'ordre, de la culture de l'ordre. Et nous demandons aux intellectuels marocains, nous demandons aux politiques marocains de nous soutenir et soutenir dans la cause sahraoui qui est noble, qui est digne, qui est juste, parce que tout simplement la pauvreté, c'est celle qui met le peuple marocain à genoux, et nous soutenons le peuple marocain, nous respectons le peuple marocain, mais il faut aussi que les intellectuels politiques marocains nous soutiennent et nous appuient. Pour terminer, je vous remercie tous pour votre présence, pour votre solidarité et votre soutien avec notre peuple, avec la cause sahraoui, malgré les manœuvres du royaume marocain. Merci beaucoup d'être avec nous et merci surtout pour tout
et tous ceux qui ont marqué vraiment leur trace au niveau de la solidarité internationale, mais surtout à la solidarité française. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.